Mayong buntag. Magandang umaga. Good morning. Basta guys. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag lablab. Hingal guys. Tiguang naman god. Ito guys. Ano mo kasi ulo ng gurion yan. Ano ba? Rod. Rod. Be. Irog. Hawa. Be. Ikaw ang mauna. Kunin mo yun sa'yo. Okay guys. Kasuhin lang guys ang ano guys. Ito guys. Ang ulo ng ano guys. Ano ba to? Sabi nila ulo sa maya o ulo sa gurion. Ayan guys. Kalahati lang binili guys. Ayaw lang inabot sa budget guys eh. Ano to siya guys? 140 nung nandoon pa yung hasang. Inalisan na sa hasang guys. Wala na. Bumaba na yung timbang niya. Ikaw, Rod. Be, apa? Aro? Aro? Oh. Oh. Ah. Ayaw mo maya-maya? Gusto mo yung guri. Ito na guys. Ito lang ang ingredients niya guys. Kamatis. Liquid. Sayang guys, walang kamyas. Okay. Chop ko lang ito guys. Iwawain lang guys. Ito guys, lagay na ito guys. Ito na. Yan. Ito guys. Chop na guys. Spring onion. Tomato. Onion. Yan guys. Okay. Okay guys. Sea salt. Okay guys. Seasoning. Okay. Salang na guys. Okay. Kumulo na guys. Yun. Mula na guys. Wala pantanglan yan guys. Okay. So, pwede na ilagay yung tanglad guys. Ayan guys. Ilalagay pa tayo dyan guys. Para dagdag pabango. Pakuluan lang natin ang gusto guys. Para lumasa yung gusto yung sabaw. Ulo ng maya-maya. Ganun lang guys. Ang sarap nga dito guys kung mayroong kamyas eh. Kaya walang kamyas. Pwede na yung kamatis. Okay. Pwede na tikman guys. Pero ang amoy niya guys. Parang sakto na guys. Sa amoy pa lang. Timplang patsamba guys. Okay. Inula na guys. Lagay natin to guys. No? Pabango lang yan guys. Tapos lagay natin to guys. Daun sili guys. Chili leaves. Spring onion.
Okay? Diba? Huwibis ngayon guys. Thursday. Pwede na guys. Pwede na. Kain. Takpan. Pwede na. Kain na. Okay. Tara guys. Pinulang maya-maya guys. Maya-maya ba o guryon? Ilan guryon? O, Maya-maya. ano mo lang yung nahiwalay yun ang kunin mo. Yan. Para tipid. So, ayan. Para tipid. Yan, kinuripot guys. Style. Buong hapon na yan guys. Na budget. Ganun guys. Tipid eh. Nagdaginot. Kaya mo sabaw. Guys, mahaw ta guys. Almusal. Saan yung dessert natin? Mura sagdato ba? Na guys. Almusal tayo guys. Mahaw. Ano guys? Mahaw ta. Ano guys? Yung ano guys, may kanin puti guys. Binigay kagabi ng nag-Jollibee yung busing guys eh. Kanin na lang natira. Okay, kain tayo. Na guys. Thank you Lord sa grasya. Guys, mahaw. Breakfast. Guys, tinula nga ano guys. Ulo sa ano daw? Maya. O guryon. Go. Tunggain mo para malasap mo yung tinula. Kaya mga timplang katsamba. Inom. Parang muwang panuhot. Okay, yan lang guys ang ating grasya guys. No? When ay putas-putas tayo guys. Mura sa tahor ba? Lakatan guys, kahapon, katundan. May natira pa o isa. Ngaon ta. Kain. Paano guys? Kumain na rin kayo? Sana kayo kumakain na rin guys. Okay, muli, magandang umaga. Mayong buntag usab. Again, good morning. Good morning all. Thank you for watching guys. So please, like and share guys. Sa pabalik-balik na content. Tungkol sa buhay guys. No? So maraming salamat po. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you very much. Good morning world. Ingat. Bye-bye. Bye-bye guys.